yela ko di kada kan ale yɛrɛ bolo ko ale ba ye nka bani kujan nka o ta ka mangoya dɔn fo dɔgɔjɔ don maliyɛnw mali de la yan anw wolola yan de la u ma foyi jira anw na yan namara fanaya galontigɛ janfa ŋanamu kalabanciya zoya ani fanaya bi mali de la yan ni ɲinani i ka samara sen fila kɔ min misiri la kɛ walahi samara in b'i danga i ka da kan i t'a ye yan lahara cɛ mali de la yan ni ɲinana i ka monturu kɔ wa i ka fugulan kɔ wa banfula kɔnɔ fo kiyama ala hali ni ɲinana i muso kɔ i fɛ tile kelen wa tile fila wa tile saba wa i bɛ fɔ a kɔ o kalika siyɛn de b'o faga o bɛ kalika wolokili kɛ depuis ala y'i da fa la wa ba la wa den la wa o ka nɔgɔn ala la wa o y'o mɔ kɛ kuranɛ la wa video manu o kalilikan yɛrɛ o kɛra n bolo fɛn sugu bɛɛ ye réseaux sociaux sanfɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'o la maliyɛnw nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o kɔfɛ u ko an ka jamana ko ye jamana ba ye ko ye dugu ba ye ko o ye silamɛ jamana ye ko ye mɔgɔba jamana ye ko mɔgɔba dama dɔrɔn de bɛ dugu in kɔnɔ maliyɛnw nin ye tiɲɛ kuma ye u t'a fɔ a ye nin dabila fiyewu k'olu yɛrɛ tɛ a wa kelen kɛ n'u ko a ye nin dabila olu yɛrɛ kɔfɛ olu bɛ wa kelen kɛ o kɔfɛ maliyɛnw yɛrɛba jamana wa mɔgɔba jamana bɛɛ ko k'ale de ka bon ko bɛɛ bɛ sigi ale de kan ni jeliw ye mun ka 2000 sɔrɔ u b'a fɔ o ma k'o ka bon ni mali bɛɛ ye ni funɛw ye mun ka 2000 sɔrɔ u b'a fɔ k'o ka bon ni mali bɛɛ ye ni wajurukɛlaw ye mun ka 2000 ni 5000 sɔrɔ ka dun u k'o ma k'o de ka bon ni mali bɛɛ ye k'o ye mɔgɔba ye k'o ye mɔgɔbaden ye k'o ye mɔgɔbasiya ye ko wa ko buruju n'o buruju bɛɛ bɔra mɔgɔbaw la mariam ni naganaga in bɛ faso jɔ wa ni manamana kan anw sigilen don nin kan nin bɛ faso jɔ wa ni ɲɔgɔn nkalontigɛ kan nin bɛ faso jɔ wa anw sigilen don ni nkalon in de kan est ce que nin bɛ faso jɔ an tɛ ɲɔgɔn bulafu dabila aw bolo k'aw ka bon aw walayi aw ka bon nin ye bonya de ye a bɛ fɔ nin de ma ko bonya wa ka gulokiba ta ka samarabaw don i sen na ka yɛlɛ so jɛmanw sanfɛ ka don mobili baw kɔnɔ ka t'i sigi étage baw sanfɛ ka muso caman ta k'o furu k'i sigi ka jeliw bila u ka kule la ka funɛw bila u ka kule la ka garango bila u ka kule la ka wajurukɛlaw bila u k'i tanu ka ban ka faso ci duguma ka ban ka faso ci sufɛ ka ban ka galon namara kalabanciya zoya fanaya duguma maliyɛnw o ye mɔgɔbaya ye wa maliyɛnw jamana in falen don ninnu de la ni mɔgɔ lankolon ninnu dɛ ninnu de kɛlen ka mali fa tɛ ko an k'an sigi k'an k'an daminɛ ko i ko ma kɛ ko n'anw y'o kuma fɔ k'anw ye dɔrɔgutalaw ye k'anw ye ziyɛminaw ye k'anw tɛ mɔgɔ bonya ko sisan denmisɛnninw ko anw ma mara maliyɛnw nin ye tiɲɛ ye wa nin ye nkalon ye mais anw de ko ten n'an bɛ bɛɛ mara a y'aw ja an b'aw mara a m'aw ja an b'aw mara ni aw ko k'an ma mara bilahi anw de b'aw mara aw ma dɛsɛ k'anw mara mais anw de bɛna aw mara an tɛ don cɛ si ka kalo kan na jamana in kɔnɔ yan n'i bɛ faso jɔ i b'a jɔ tiɲɛ kan n'i t'a jɔ tiɲɛ kan n'an y'i sɔrɔ n'an y'i gosi bilahi o karo kelen i b'o ta o sɛrɛkɛ kelen i b'o ta o kule kelen i b'o fɔ o puruti kelen i b'o kɛ i bɛ parawulati caman kɛ côté gauche o b'a sɔrɔ an taara an mɛna an t'an kɔfilɛ k'i la ye koyi i bɛ fɛrɛ i b'i ka naganakan bɛɛ fɔ an kɔfɛ de i bɛ t'i sigi télé la k'an neni i bɛ t'i sigi radio la k'an neni i bɛ da i muso kɔfɛ k'an neni mais an taara an mɛna an y'o de fɔ hali sini n'an y'i sɔrɔ an b'i mago sa jamana in tɛ yan a bɛ jɔ wa an b'aw bɛɛ éduquer aw ko k'aw ma mara an b'aw mara bilahi an b'aw mara aw bɛ se ka n'aw sigi k'aw bɛ kulonkɛ anw na yan o banna o tɛ kɛ tuguni an tɛ siran an tɛ tɛmɛtiya wa hali an tɛ yɔgɔyɔgɔ ni diɲɛ tɛ lahara don anw ko ten wajurukɛlaw ne kan b'aw ma bilahi n'i y'a fɔ aw ɲɛna a mɛnna n'an m'an dɔn aw bɛ n dɔn ni an m'a dɔn ko anw bɛ yan aw bɛ na a t'a la aw t'a la wa a b'a fɔ an ɲɛ t'aw la an ɲɛ b'aw la mais n b'aw la da kɛnɛ kan yan walahi n bɛ maliyɛnw latigɛ aw la kelen kelen n bɛ maliyɛn bɛɛ latigɛ aw la aw jogokolo minnu bɛ duguma dɛ aw tɛ ka siran nka n b'a labɔ maliyɛnw a ye musow ɲininka réseaux sociaux kan Facebook kan yɔrɔw la a y'u ɲininka mori nafili fɛn tun bɛ ka musomaninw draguer sisan u bɛɛ y'u mabɔ u yɛrɛ la u bɛɛ seginna k'u mabɔ n'i ko k'u bɛ mun fɛ sisan n'u kumana b'a fɔ ko ayi ko mɔgɔ t'a dɔn i bɛ fɛ ka n'an minɛ ka taa n di Malika ma nka aw kana siran hali n'aw ma sɔn Facebook la n bɛ taa aw sɔrɔ aw fɛ yen fo n'aw y'aw jogo dabila o de kama n ko n b'aw éduquer an b'aw bɛɛ éduquer kelen kelen aw b'aw jogo dabila de a b'a dabila jagoya aw y'aw ja aw ma dabila aw ko aw tɛ siran Ala ɲɛ aw ko aw tɛ siran kira ɲɛ aw ko aw tɛ siran faso ɲɛ mais aw bɛ siran réseaux sociaux ɲɛ an b'aw sɔrɔ yen nka n bɛna n b'aw sɔrɔ yen n b'aw sɔrɔ yen n bɛ taa aw tigɛ ta fo aw musow ka dilan jukɔrɔ k'aw sama k'aw bɔ bose ma k'aw sama ka Bamakɔ bɛɛ munumunu n'aw ye k'aw fili ka t'aw bila fo arabu fɛ yen aw bɛ dan yan aw tɛ se Mali la yan a kalo kan an tɛ jɛn n'a ye a manamana kan an tɛ jɛn n'a ye an faso la yan an faso o y'anw ta de aw b'aw ka mɔgɔbaya kɛ a y'a t'a kɛ kɔfɛ a tɛ k'anw fɛ Mali la yan n'a t'o dɔn an b'o fɔ aw ye faso in y'anw ta de anw de ni faso in ka kan aw ka arabuya t'anw ka faso jɔ koyi a t'a jɔ dɛ aw ka mɔgɔbaya t'anw ka faso jɔ ni aw bɛ se mɔgɔbaya la a bɛna kɛwale kɛ n'aw tɛ se k'a kɛwale kɛ a ye taa a ka bɔ an da la nka n bɛna m'aw sɔrɔ yen mariam n bɛna mun sɔrɔ yen sa n bɛ tila Lansana Traoré la escroc Lansana Traoré international Lansana Traoré jinɛtigi Lansana Traoré jinɛ wakilu Lansana Traoré ne de ko ten Malika n ko don min na ni bɛ kuma n ko ni n y'a sɔrɔ n ko tiɲɛ t'i fɛ n ko n b'i gosi bilayi n ko hali n'i bɛ avion kɔnɔ i bɛ bin duguma ne de y'a f'i ɲɛna ka boli ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Dubaï o t'a la ka boli ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Maga o t'a la hali n'i taara lahara bilayi i bɛ téléphone ci u b'i sama ma n b'i gosi fɔlɔ mɛlɛkɛw bɛ sɔrɔ k'i ka kiri tigɛ Lansana Traoré e ma dɔn e ye maliyɛnw faga o tuma e bolo maliyɛnw bɛ ji min n'u nun ye wa a fɔ nin ye balo cogo bɛɛ ye a fɔ nin ye e balo cogo bɛɛ ye tan Lansana nin bɛ se ka kɛ mɔgɔ balo cogo ye Mali kɔnɔna yan mais e ni ɲɔgɔnnaw caman aw ka ko de bannen nin ye pewu ni aw ta tiɲɛnen de pewu an b'aw sama de k'aw di mɔgɔw ma Facebook kan YouTube kan mɔgɔw k'a dɔn aw ye mɔgɔ qualité fasuguya min ye a ye den fasuguya min ye a ye faso cila min ye a ye nangaraba janfanci kalabanci faso cila min ye Mariam ne de tun y'a fɔ aw ye n ko n bɛna Lansana bɔ ka di aw ma épisode 3 walima 4 na Mariam ni cɛ in filɛ El Hadji Cheikh Lansana Traoré adamaden fasuguya dɔ de mais tellement gosili jɔra cɛ la fo a yɛrɛ bolo ko adamadenw bɛ k'u kun de kan quoi a yɛrɛ bolo ko bɛɛ ye denmisɛnnin fitinin de san wɔɔrɔ mɔgɔ si tɛ tɛmɛ o kan ale kelen de mɔgɔkɔrɔba ye ale kelen de bɛ se ka bɛɛ dominer n'a kumana a bɛ k'i ɲɛna k'i b'i den ta sisan i b'i fa n'i ba ta sisan ka kalifa la a nɛ de ka di ni kabako ye Lansana Traoré jɔn de don Sikaso ka Lansana Traoré Kajolo ka Lansana Traoré Lansana de filɛ ka bɔ a ka dugu la ka n'i sigi Bamakɔ nafiya ani suyɛnni kama
Malio ni cey na ya ka page Facebook lajɛ bara foyi t'a la ka mɔgɔw sara u kana fɛ a bɛ kalan kɛ ko ale bɛ se kalan na a bɛ kalan kɛ mɔgɔw ka sɔrɔ ka mɔgɔw dalajɛ k'olu photo ta k'olu bɛ ka duwawu ɲini ale fɛ a bɛ sɔrɔ k'o bila Facebook sanfɛ Malien minnu t'o dɔn ou bien yɔrɔ wɛrɛ duna minnu t'o dɔn olu de b'a wele ou bien ka message caman ka vocal caman ko lasana ko karamɔgɔ ko ɲɛ ma de n bɛ fɛ ka kɛ waritigi ye i bɛ n kɛ waritigi ye Malien lasana bɛ mun kɛ k'olu jaabi a y'o lamɛn n'i ye lasana contacté ko i bɛ fɛ ka kɛ wari sɔrɔ ou bien i bɛ fɛ ka baara kɛ a bɛ mun f'i ye Malien an k'o lamɛn. Allo salamu alaikum warahmatullahi mashallah nya fam ala de saba de bembolo be min bara mako e na folo kula nga folo ma ke wa keme ani saraji jema aywa o sarti sanwolo la ni sanwolo la da fara bi segaka flana e million gele ani 3 jema o fana sarti santan nane sabana million fla ani 3 fima o de fanga ka bona bela jene sabana million fla ani 3 fima o de fanga ka bona bela jene sabana million fla ani 3 fima o sabana million fla ani 3 fima ni o kon ga sarti to la ya famia voilà inshallah ne le nga sartuwe nambe na gambe ala dili nambe na gambe ala dili nambe na gambe ala dili nala fararanka inshallah bido ala ka hina kono inshallah bido ala ka hina kono inshallah bido ala ka hina kono Malien ay ni escroquer mangana mesa ni yɛrɛ bolo Lasana Traoré malika manga e ala bila yan ou bien e bolo e mɔkɛ de ala ya e bɛ se ka ala deli ni jogo jumɛn ala deli da o bɛ bolo ala deli ŋaniya o bɛ e la wa e ni ala cɛ e bɛ se ka ala deli mɔgɔ ye e bilahi e bɛ se ka ala deli mɔgɔ ye escroc ne y'i sigi ka maliyɛnw lajɛ u ɲɛ la ka sikasokaw lajɛ u ɲɛ la ka kejolokaw lajɛ u ɲɛ la e bɛ se k'a fɔlu ɲɛna e bilahi k'e bɛ se ka ala deli e sigilen sikasokaw ɲɛ la sikaso hɔrɔnw ɲɛ la sikaso danbetigiw ɲɛ la kajolokaw musow ni cɛw ni denw ɲɛ na e k'i ɲɛ jolu ɲɛ la k'e bɛ se ka ala deli e bilahi e bɛ se k'o kɛ kan'i sigi Bamakɔ yan o ye e fili e yɛrɛ ma e b'a fɔ k'e bɛ ala deli mɔgɔ ye sikasokaw n'aw ma bɔ ka n'i cɛ Buruja walahi aw nɔ b'a la aw bɛ sɔn nin ka t'aw ka dugu tɔgɔ tiɲɛ aw bɛ sɔn nin ka sɛnɛfɔw tɔgɔ tiɲɛ aw yɛrɛ sigilen ɲɛna aw ɲɛ b'a la aw tɛ ka fɛn fɔ sikasokaw aw denkɛ sigilen tɛ foyi la Bamakɔ yan namara kɔ faso ci janfatiya nambara suɲɛni nkalontigɛ ŋanamu sikasokaw aw ka Lasana Traoré de nin ye kejolokaw aw ka Lasana Traoré de filɛ Bamakɔ yan anw bolo yan a tɛ foyi la fo ka walidenw ka nafolo minɛ u la walahi sikasokaw a ye bɔ a ka kangari da aw ka Lasana ye ko a y'aw malo a y'aw kuma sulu anw tɛ sɛnɛfɔdenya dɔnni foyi ye ni faso jɔ tɛ ni yɛrɛ di tɛ faso ma mais bi aw denkɛ de filɛ anw bolo yan Bamakɔ namara la Sikaso kuma sulu den Lasana Traoré cɛbasiw bɛ kasi la babɛbasiw bɛ kasi la Tarakuru Sikaso a bɛ ka kasi bi ni den nɔfɛ ni Sikaso kuma sulu den nɔfɛ Lasana Traoré a fɔ e ta bɛ laban nin na Bamakɔ e bɛ k'i disi gosi ni sɛnɛfoya ye e bɛ k'i disi gosi ni Sikasoya ye e bɛ k'i disi gosi ni kajalokoya ye i m'a dɔn e ye kajalo cɛ n'a muso malo Lasana ni e fa y'a ta dɔn e ye den fasuguya min ye bi a filɛ ni ba t'a dɔn i ye den fasuguya min ye a filɛ ni muso t'a dɔn i ye den fasuguya min ye a filɛ ni denw t'a dɔn i ye den fasuguya min ye a filɛ baara foyi t'i la Facebook sanfɛ nabara kɔ Lasana e ye mori ye moriya fɔra ka mɔgɔw suɲɛ wa e bɛ se ka jinɛmuso di adamaden jɔn ma o tuma ala y'e da e de jinɛw dilan o tuma ala y'e dilan e ta ye jinɛw ya o tuma ala y'e dilan jinɛ bon de b'e fɛ yen wa o tuma ala y'e dilan e ye jinɛw minɛ e de bɛ jinɛw distribuer adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ wa nka f'i ka sa i tɛ don dala Bamakɔ tuguni nin y'o bannen e tɛ mɔgɔ kɔni sɔrɔ Facebook kan k'o gosi tuguni ne b'a fɔ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ kare kɔnɔ dɛ fo minnu tɛ Facebook kan fo minnu tɛ YouTube kan fo minnu tɛ WhatsApp ni Viber ninnu kan sinon e tɛ mɔgɔ sɔrɔ tuguni k'o ka wari minɛ o banna pepepepepe n bɛ baaraden kan fo k'i sa i ta se fila e ye Jiju san commissaire Jiju aw y'anw malo walahi ne bɛ tila ka don aw kan k'aw tɔgɔw di maliyɛnw ma fo maliyɛn ka wo ci aw la aw bɛ sɔn ka Lasana minɛ k'a juger ka tila ka ban ka bila dalu jumɛn kama maliyɛnw aw tuma anw ka Jiju bɛ min commissaire n bɛ don aw kan n b'aw labɔ nous avons un nom nous avons qu'un seul nom au moins ale de y'a seko kɛ mais a to n bɛ don aw kan k'aw labɔ k'aw yira maliyɛnw na ni wari ani faso ni mun ka kan a b'o ɲɛfɔ anw ye mun juge t'a la avocat t'a la président t'a la député t'a la maire t'a la hali ni i ye wura ye an b'i gosi Facebook sanfɛ k'i dalen walahi f'i musow ka maɲumatɔ kuma kɛ i dalen kan wa an b'i gosi i bɛ boli ka don i muso ka dilan jukɔrɔ an bɛ t'i ɲini i bɛ don armoire kɔnɔ an bɛ t'i ɲini i bɛ boli ka taa ɲɛgɛn kɔnɔ an bɛ t'i ɲini i bɛ boli ka yɛlɛ armoire sanfɛ an b'i sama k'i latigi k'i bɔ i bose ma k'i koronto k'i labɔ Bamakɔ ka n'i da bɛɛ da ka mɔgɔw ka wo ci la ko nin e ye juge mun ye ke e ye faso kumasulu den ye ke e ye maliyɛnw kumasulu den ye Bamakɔkaw ka kumasulu den juge kɛ an b'i labɔ k'i di maliyɛnw ma ko e y'i ka guloki mun don i kana k'o juge ya an b'a d'i ma i k'a kɛ kasange hali k'i da ka sa an bɛ tila k'i koronto ka t'i bila i kaburu kɔnɔ saw ni buntenu k'i kin o kaburu kelen kɔnɔ an y'o fɔ an tɛ tamati an tɛ yɛgɛyɛgɛ n ko saya ye kelen an faso ye kelen wa anw bɛ san ta nɔfɛ ko tɛ bɔ dugu la gansan n'i ye nin manamana ko dabilalen ka bɔ Mali la yan fo an ka wuli de ka ninnu bɔ an cɛ la quoi juge lankolon zon an b'a lebu député lankolon zon an b'a lebu faso cila zon kalabanci nagaraba an b'a lebu hali n'i ye président ye an b'i lebu cɛkɔrɔbaya t'a la musokɔrɔbaya t'a la denmisɛnniya t'a la dennenya t'a la n'an y'i sɔrɔ an b'i Buruja kana da karamɔgɔya ma dɛ jalamugu mun b'i kunna o b'i i ni muso bɛɛ siri an b'a i lebu maliyɛnw Lasana ka histoire ka jan n y'a fɔ aw ye a mɛnna ni histoire nin ye ne bila yɔrɔ min na ne yɛrɛ t'a dɔn quoi depuis ala ye n da depuis n kɛra maa ye ma adamaden kalabanci ye ka tɛmɛ ni cɛ in kan maliyɛnw
lasana de alamine kaka Facebook daile kap client wele kana ARM o be kene moye abe photo bauta basen baula bazon be bribrier kati daga salon ngono o salon bauchela o luci ban chela ko photo ta ka demza nu blaga kalange o lu ko photo ta ko lu filmer ka mo bla o lu kana sijudu biaye abo lu filmer ko lu photo ta ko lu bla Facebook ka wasa mo kana ale contacter ka foko ale mo bay kala be se ka doge mo kala be se ka barake mo Chada di fini tu yorola no aventure doy ale baga warni na aventure la gele aba kama war ba bulu koy mais amago be chamane la ko juru ba ale kana ko chara ale ma kale ga war be ga doga ko lasana ga do kale ko ga baraka ale ko ga warni ni ka dale malika de a jobo fene law lasana l'escroc international ale de fleka na sisa ka fo chey ko ale be na barako yi adam na mi jole folo ko 500,000 aborola anana ere sur million mais wati be abe kuma kan do fo chey muli kroli tekli million Chere mana to ayra la ka fo kale sugura muso dola ko ale no be nyon fe lasana de fleka occasion saisie ka fo ko très bien ko ni ani ma re ko ne be ka baram kire ko jine muso de flek ibolota ko o de ko kabi femene mais malion maudeli anga je anga lasana ka vocalu la me abena che bluff tukumna après amena commenter adona tukumna abura tukumna amena nyafo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nek me kamina ala fe ala yodike nek me kamina ala fe ala yodike ibisiga ngule ambe kuma nyinyi nagal ke fena ko wakime ani wamuga abena fo sefa wakime ne wamuga fitini yere de oyo koy kelem na bo wakile ntabo neta do donc madala kelem ba bo yere ko sube me anle bare ma bam pepe ni la nyinu kera kele beseka adamne akaseka la nyinu ke omi naomi na nyoy wati fankale tubu 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 donc ko fitini wakeme an wamuga abena fa $1000 jatede do donc ko fitini wakeme an wamuga abena fa $1000 jatede do donc ko fitini wakeme an wamuga abena fa $1000 jatede do $1000 jatede do an $1000 jatede do bon ni chuku mbe position mena non ko chuba surala nalo ni kida jena na shini shufe ben ko mbe chuba nyarabe shini shufe ben ko madam ne na kuna nani kachiwe wala na kachuma na kete inshallah na Allah sana salama malion niye abeka kale de frechema wa keme ani wa muga ne ko kale kele ko auti bara rebo malion abadoni kale kan amukia ni kale ne kan da jine muso yin ko pour que abe aka kile yin chukumna assalamu alaikum sumo bidi ko ye mo ko blaga ta wari no fe e ko do cinema ko mo ko blaga ta no fe donc ko war ma fe ko ki wole ko war ma fe wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sanu aw ci soxla ko ni kanam den no blaga ta mo ya do ma inshallah ko yadi asrola na lo sama la kan ni deba a fitri sera o fe amone so on 11h deba on fe c'est ça inshallah nere ma bokene ma folo sonde mena bokene ma inshallah sanu la kana odeme aka gadal ro fon aka shi jane kenade e be xam fe on fe na la ka nyona chama no ay ala kam ni triple ka no ay nyanyin ala taala fe ala ki sabu bela jene no ay ni ala tabibe nyanyin ala fe ala ka ni deme sam assalamu alaikum malion la sana de flega che bolo ban ay che dunka fo che beta juru de ta akolegu fe pour que ka se ka warchi la sana mais ni bekuye ay fe no re miroati che nyakro ko ni che ka jina muso koni ko no sona ko no furusiri kera ko ban ko o de bina na fulo badi chema ko chebe do a so kono do ka be na fulo en soray donc chebe ka na ta on na fulo no fe dro la sana de beka kali wusula abe ka be fere chema ango funa la metu donc moyen ni kon ba bulo mais moyen ni ko nga 42,000 € de jine kada o kalen dam ala bulo wallahi balwate wallahi malion ala mede kale dinkeli 42,000 € afle ko refere chema ko be soro Arabie Saoudite be Maroc de afle ka cheka warde mine ka voyager ka to okola ka kla ka fo cheye ko bara intelete kana jigi misanda war sortumo bara intelete kana jigi misanda war sortumo bara intelete kana jigi misanda war sortumo kan baraka fensa e bi se baro la chugo chugo ne se di ki ka baraka minasa akuma gacha
e mana se jogo jogo ne se ti ya kuma kacha donc e foro te se ka sene ne sene caminante ma shi te se ka foro sene ne se ka caminante bolo e mana se sene na jogo jogo ne caminante bolo ka sene ke akuma kacha ko jogo la ka ne sababu be ne sababu la ka ne sababu be abe nyanyin Allah Ta'ala fa nana nye dala kira dara meta ya rabbi ala ka kunno ay nana tiga dara ka woni ka ala ka kunno ay o ala ka bo ya ala ka bon kana kayafa na yafara jega bika ate yafa sino e kafiri mo lankulo e odi faso tila dambi tiena e na yafara jebe bika ala yafima malio ayo ni mea ni mo lankulo kashito yo wali nafulu nofe kaka ta Maroc ani Arabie Saoudite kaka to matériel nyini abe se abe kala ka fo che ko masoro ko wi dofra o warka ko ale o tono de ko ya falema donc fo che kala ka war wara de botun ko chale ma pour ale ko soro kaka ji joko che ya falema kala yo tono ko ala kana le minoma ka free minale aka kaleda ni bina dibido inalise nale aka kaleda ni bina dibido inalise wati da aliti ye wati da aliti ako fina na wule kabo Osman fe mbeni fe akwa ba di nangre yere ka kale ni anga kale ni ka dalima mba fi ebido sokono ale be kale nda enyena na ya da enyena ike pouvoir de bouya atin sigi fe intaka masaka de intaka ale purima ale be tugo ale na ka da fulu be de sokono abo ka je na tike ni ya in kashira yi sere minke anere bala sere minke anu ya fi aya fo ku fe wora ma fo shite ne ko fe o de na kashi ala kanya kada ibi yoro asika gereyina ko tande na no tay na le fo fe ke ka bi du bo ya la bi na dibi do alela ale aka kaleda dibi bora alela akuna fo yin kun ka fi ka do wallahi alazim ala mi do awasara ne ka kesire ko ala ba do ika sega dunne ma kono ne ta ko yo de ne be magade ta afrique kono na ne baras en fe halka wuli kata al kabala ka se ka baraken sakola mase me omantoro ala pesa botima o de xame ben mo baluma ande ka kana toujours de baluma nga kana akunima kabe dimi bonna kabe dimi boyla fakta dimi wudi dimi nyan tedela mais pour que ale ka se fana soro ko fi ka kale ndade ni kale ndaye rebe ke masay o tumana fe ay cheka warmene fo chebe ka son jesam to akoko no ko to tra kali kele ndro ni ko kanga sa donc akango da jine muso de nyela dibibe bo jine muso ni cheche to na kwa bon o ko fe ko jine muso ka kabila la ko jine muso fiancé do ritme ko de kuye masake bay ko pouvoir bak mo o de bolo ko donc ko jine muso bano o masake denya de la ko jine muso ko kabe adama de ni ne fe aka kila ne fe maintenant ko ni che sera ko ni kala 42,000 € ni 100 ko chebo o di ale de bo da jine muso nyela donc dibibe bo ale ni cheche donc ko ga pouvoir be boya ni jine muso nga ex-fiancé quoi ay chega na kana mede bon malion crime ne do quoi mais avec kono ko ibe sogori la mais sogote quoi ni me ka ana madin do de la quoi anga to la metu Allah me onde malata bi ka oni kala ikajon kenatum makani Allahumma الحق التي تتجلى منها رؤوس الحقائق عن المعارف وأكوان صراطك التامة كم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق كنز الأعظم إفادة منك إليك إهادة النور متلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه السلام عليكم صن يوري لما يقصبه nkilana ciw bela jelna fembe dafali bi ka sokono sa mo kuy kana do folo fiu fanga na fulin jango ko na fulin jaga kira tenena kira saban tan sabade ko nga kira kilo kele naka garamu kele kira kele garamu kele ambo sanu nyine ko ni sanu insa abi di ko musoma abi tada na fulinka
ibe aba fonye kaya daka ebe do sokono ni do na sokono dron ibe na jaga yoro asanfe no sanu gara mon kebe san tan sabaye ibe folo ko di ta folo na folo ni sanfe ta folo ni shakti de do de anu luka ko ti fangle fe na folo ni reta sarti de ni otuma na fe ni ata pour que kana folo ni dun hera la shida kene yala la fiala sanu abita abidi e wulo bade ma ala sabo isabu kadni trovena no be kuma na folo sanu ngoy e ka ciw bela jane dafale bi sokono sosa aywa nakon ma bo sokono folo antu saka kuma kana ngole hal sosa ba to fanka kla fanka bo wati ni message bi fe bi saka message bla ni ngal mi be fe o dam bo ni nga yalen ka bo kanga sanu karamu kemen saban tan saban ni ka dan na fulen sanfe o de na fulen jahay wasani fana te di chema te di musoma na yi sanu fara nyanka o be di e ka muso de ma ni ne adi ka musoma e ka muso bitana e ka da na fulen sanfe na ya da sanfe o mana fe e be na fulen ta e be da yele e ba abi fo yu wati e be do do e ba san na fulen be sanu da e ba sanfe e be sanu karamu kemen saban tan saban ta e ba di e wulo ba de ma jaka be di e wulo ba de ma yani kana fulen do ne tam ala sawo so ni nga message so ni ngal bi fe e be ka ci blani message la ko men be so kono mo bo folo men no we kuma na makla pe pe ala sawo so ala kan sa ko da ya rabbi assalamu alaykum sam Voilà, Malion. Ah, comment le gars, il est très organisé. Avec téléphone fla de mine, avec quel de côté gauche là, quel de côté droite là. Avec kalankan j'ai ni téléphone quel yana aka vocal chichema. Donc da téléphone doina, o kalanga mana bosser ça. Chebo mais avec sur ka quoi. Donc avec tien yana ka foko kalankan era de bega ke et la sana ka sono ko ale to wala quoi. Donc abo de ka check ngolo ta quoi. Malion. Chere nana somi, ka somi. Faut check ye a fo sisan ko war bana parce que check war bana peu. Check tra duru de ta mo fait. Check bolo bana peu. Mais atra duru mutare. Sisan juru yɛrɛ fɛnɛ banna a kana quoi tellement juru donna kana se fa kunkolo a dɛsɛra ka ko bɛɛ kɛ mais a ko de sisan ko wari t'a bolo lasana de ko o ma sisan ko nafolo sisan ko jinɛmuso taara ni nafolo ko ka taa nafolo kɛ ka cɛ ka sofa ten ko mais ko cɛ kana don so kɔnɔ dɛ ko fo ka nafolo in jaga bɔ maliyɛnw nafolo sɔrɔ bali o jaga bɛ bɔ cogo jumɛn sa ko mais ko jaga ko o ye sanu 313 ye kɛra mun kɔnɔ sanu 313 o bɛ bɛn kira 313 mun tɛmɛna donc kira kelen o kelen garamu kelen maliyɛnw la sana de filɛ k'a to a ka janfantiya la a ka kalabantiya la a bɛ ka nkalon ta k'a da kira la ka kiraw tɔgɔ ta k'o kɛ ka mɔgɔw siyɛn k'o kɛ ka mɔgɔw jasi k'o kɛ ka mɔgɔw bin mɔgɔw kan ka mɔgɔw maliyɛnw kira tɔgɔ de filɛ ni cɛ in bolo kira nabi ɲumanw tɔgɔ de filɛ cɛ in bolo ala tɔgɔ de filɛ cɛ in bolo salamaleku filɛ cɛ in bolo a bɛ k'a da ka siyɛnni kɛ n'a ye kuranɛw fɛn diɲɛnatigɛ fɛn ɲuman bɛɛ a filɛ k'a ta a bɛ ka mɔgɔw siyɛn n'a ye maliyɛnw karamɔgɔ kan ka bila jɔn ni la sisan ka jɔn dɔgɔya sisan karamɔgɔ kan k'a fɔ jɔn de ma ko jɔn de tɛ ka fasodenw bonya ko jɔn de ye faso cila ye ko jɔn de ye kalabanci ye ko jɔn de ye zɛnmina ye ko jɔn de ye dɔrɔgutala ye ko jɔn de ye faso danbetiɲɛna ye ko jɔn de bɛ ka diinɛ lagosi jɔn kelen anw ni ninnu maliyɛnw nka ma éduqué walayi bi la mi cɛ éduqué maliyɛnw walayi ma mara ni yan ne bɛ nin mara walayi mais maliyɛnw n bɛ tila ka nin bɔ a maralen a bɛ yafa de ni cɛ ne b'a mara fiyewu. allo salamu alaikum ni ka kuma faamuya ngo i bɛ se ka i hakilina jagabɔ i bɛ se ka hakili jagabɔ n'i bɛ se ka kɛ o de don n'i tɛ se ka kɛ fana i bɛ kunnafoni parce que ci de bɛ n'u cɛ n bɛ sɔrɔ ɲɛ kosɛbɛ sariti de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya wa mɔgɔ bɛ tiɲɛ ni layidu de ye mɔgɔ bɛ ɲɛ ni layidu de ye olu fana ne jɔyɔrɔ ye min ye ne y'a kɛ n se ye min ye n b'a kɛ i b'a kalama ko fɔlɔ ne b'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɔ n'i y'a fɔ n dɔrɔn n b'a bɔ mais min nana ye fana n t'a bɔ olu de y'a fɔ n ye a ka to i n'u ni ɲɔgɔn cɛ i ka mɔgɔ de don i n'a bɛna ɲɔgɔn ye aw ka diɲɛlatigɛ fɛn tɔ bɛɛ bɛ kɛ k'a sɔrɔ ne t'a kalama nka n bɛ min f'i ɲɛna an ka ci bɛ position min na an sera wala dalen na ma n'i sera k'a bɔ alhamdulilayi n'a ka gɛlɛn ma fana n t'a fɛ ka fɔ i bila fɛn na fɛn min b'i den o an ka jɛ ma dabɔ o kama ayi an ma dabɔ o kama i y'a faamuya wa n'i bɛ solution sɔrɔ a la a kɛ i ka ci bɛ don i bolo i bɛ dɔ sɔrɔ i b'i ka ci sɔrɔ yen ala sago i sago a ma nɔgɔ mais f'i k'a faamuya de a ma nɔgɔ an ye sɛgɛn min kɛ nin ko in na n b'a dɔn sɛgɛn dɔw bɛ yen wari t'a sɔrɔ baara kɛ kun ye nafa de ye i b'a jateminɛ vraiment n'a t'i degun dɔrɔn problème foyi si t'a la ne kɔni se ye n se de ye o ko n k'a f'i ye cogo min n b'a f'i ye tan n tɛ se ka fɛn fara kan n tɛ se ka foyi bɔ a la wa a fɔra fana ko ni fɛn nana fana ka da fɛn n'i bila k'a ta dɔrɔn a bɛ di woloba de ma o tuma nafolo tɔ e yɛrɛ b'a kɛ cogo min i b'a kɛ ten ala sago i k'i sago mais vraiment n t'a fɛ i ka degun wallahi n t'a fɛ i ka degun ni se tun b'a la k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye n tun b'a k'o ye ala b'a dɔn ala sago i sago ala k'a nɔgɔya
ala ka no ko sho wati jan kan ko so nyaani na Allah ta'ala ala ka no ka assalamu alaikum lasana ebe ka mugo mutoko fo idala est ce que ebo don tijani akala ndion o ka nga wuli de ka ta lasana no fe ka ta nyini nga adala kana munela abe ka namara ke ni awa karamo togo yi lasana traore bago jigoroni mena ka numero di awma tijani akala ndion aka wuli aka nyini nga adala kana muna abe ka aw ka karamo don aka kafriya na ka namara na ka jamfala munela abe ka wa karamo togo ta ka utiliser gijo almami segu gijo almami dinge mbe a dinge folo no kloben kana ala mede abe ka mugo de goshi ni aw fa togo yi ko o ka kalande ne ya ale nakmani fedron keleni chien fla ko ale gijo albami ya kalande no fere ma wuli aywa aw fa to di chien to fle ni mo langulo no fere ni aw ma wuli ka ujo aywa aya fo mo dama mi dugulo sa fe dantala re ne video folo ke kana blabila mo dama mo na plainte déposer ne to dandon re mo la sana nga million tan shegi mene ay nga million tan duru mene aya ke ta do re petini do re yu fa nga mo bli fere kata di lasna ma billahi una na fone mais ala re ambe mali dambetigi benyini ambe mali tienfola benyini ambe mali horon dembe wele nina lasana ka affaire de commune 5 tribunal là lasana a été condamné 1 an d'emprisonnement avec sursis mais lasana de circulation na bi liberté provisoire bamako kono dieni nyogonche mali faso de nyimo banawa mali cheba banawa mali tienfola no mbe mi aw te se ka ni affaire ni nyefo ka lasana mene ka juge tuni ka kla ka mene ka do kaso lawa malion en faso ka teta Malian, awe son en faso ka ti benyena mo chite fen fo faso ti to laje faso me ka tek dinge kono beskile no benye bala mo chite kuma juju avocat ministre aw nyete en faso ti to lawa opa mo chite mali kono la mo kale se ka ti drapeau ta ka malion ga victime ka kere nyini ka duma ku ka ti la sekuma oteya fantan jon ne be soro malion na bi juju la bi avocat la bi tribunal kono la bi mo me se ka fantan nyagi che mo me se ki joni fantan ga drapeau e tribunal kere ngelo be kono ne te son ne nyina fo ne shu doga bi doga ko te o kaso ke o cheke mali la wa o mo so te mali la mo me se ki jono e wa mais ni affaire ko fa ameno don ni ama soro on rebe don tribunal konna la ameta o filmer ka wala bo abe business ke chogomna abe bugo ka war na chogomna abe ta client no fe chogomna choufe amba filmer amena di mogoma malion nyo fa ina agambe don re te wari fe te zaro fe la do fa so fe malion te bana mana kola